बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी USA। अब तक की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। सारा एल्फ्रेड के एजाज़ में तकरीब। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में मुमताज़ पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन मियां इरफान याकूब की रिहाइशगाह पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार US कांग्रेस सारा एल्फ्रेड के एजाज़ में मीट एंड ग्रीट तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत करके तारीख रकम कर दी। मज़ीद बता रहे हैं वाशिंगटन से ब्यूरो चीफ फजल खालिक अपनी इस रिपोर्ट में। 36 साला स्टेट सेनेटर और US कांग्रेस डेमोक्रेटिक की मुतफ़िका हमायत याफ्ता उम्मीदवार सारा एल्फ्रेड, जिन्होंने अपने गुज़श्ता 5 सालों में कम्युनिटीज़ के तावन से 84 बिलों की मंजूरी करवाकर तमाम मकातबे फ़िक्र अफराद के लिए रिकॉर्ड खिदमत करके अपना लोहा मनवाने में कोई कसर न छोड़ी। यही वजह थी कि मुस्लिम कम्युनिटी समेत तमाम मज़ाहिब के पुरजोर इसरार पर आज वो US कांग्रेस का इंतखाब कॉन्टेस्ट करने के लिए पुरअज़्म हैं। गुज़श्ता रोज़ रियासत मैरीलैंड की मुमताज़ शख्सियत पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन मियां इरफान याकूब ने सारा एल्फ्रेड, जो कि US कांग्रेस के लिए रन करने जा रही हैं, उन्हें अपनी रहायशगाह पर मदऊ करके एक मीट एंड ग्रीट का एहतमाम किया, जिसमें रियासत मैरीलैंड से कसीर तादाद में मुस्लिम्स और सिख बरादरी ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान मजीद से किया गया। मियां इरफान याकूब ने कम्युनिटी को वोट की अहमियत और अगराज़ मकासद से आगाह करते हुए कहा कि मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए सारा एल्फ्रेड की खिदमत और काविशें अपनी मिसाल आप हैं और वो उन्हें US कांग्रेस के लिए इलेक्शन से कामयाबी दिलवा कर ही दम लेंगे। Thank you very much and everybody who came here. I really appreciate. Thank you for coming and whoever not comes here, there is some reason they don't come. हाज़रीन से खिताब करते हुए सारा एल्फ्रेड का कहना था कि वो कामयाब होकर मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल को बगौर सुनते और समझते हुए उन्हें अवलीन तरजीह देंगी। उनका कहना था कि कैमला हैरिस बतौर सदर इमिग्रेशन और दीगर तमाम मसाइल से कम्युनिटीज को निकाल कर उनकी अलग पहचान बना देंगी। To border agents at the border, but also provides paths to citizenship for families who are here. Many of those families are, of course, in our community and a really important part of our economy. And so we have an obligation to do both, and we can. And I think that's, again, what's wrong with Washington. There's always one or the other side, and sometimes both things are possible. And certainly that bill allows a good path for both of those things to be possible. ज़बान मियां इरफान याकूब और कौसर जावेद ने भी चैनल 5 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए 5 नवंबर के इंतखाबात को तनकीदी निगाह से भी देखा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मियां इरफान याकूब, जिन्होंने कांग्रेस वुमेन को यहाँ इनवाइट करके अपने घर में बुलाया है और वो बता रहे हैं कि इस सिलसिले में मुस्लिम कम्युनिटी की क्या अहमियत है और वो वोट जो है वो किस तरह इनका कास्ट करेंगे और किस तरह इम्प्रेस करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी को। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये जो इवेंट किया है जिसमें हमने सारा एल्फ्रेड को इनवाइट किया, जो कि US कांग्रेस की कैंडिडेट हैं डेमोक्रेट पार्टी से। तो आज मकसद जो था इस इवेंट को इकट्ठा करने का कि मुसलमानों और स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमान कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए और उनको बताया जाए कि हमें कितना ज़रूरी है हमारा इस अमेरिकन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। कम्युनिटी लीडर होमलेस ने चैनल 5 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारा एल्फ्रेड के जीतने के बाद वो होमलेस और तमाम मकातबे फिक्र अफराद के लिए एक आवाज बनकर उभरेंगी। तकरीब के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त से मेहमान करामी लुत्फ़ अंदोज़ होते दिखाई दिए। ये मुस्लिम कम्युनिटी का यूनाइटेड होना और सदारती इलेक्शन के में एक नई सोच और नई एक फिक्र का आगाज हो रहा है, जो कि 5 नवंबर को उसका रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। देखें अमेरिका की भाग दौड़ कौन संभालता है, कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में इलेक्शन शुरू, पाकिस्तानी कम्युनिटी किसे वोट देगी?
امریکہ میں صدارتی انتخابات 5 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں، تاہم امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اس بار بھی منقسم ہے کہ ڈیموکریٹڈ امیدوار کو ووٹ دیں یا پھر ووٹ ریپبلکن امیدوار کو دیا جائے۔ پاکستانی امریکنز کی تنظیم پاک پیک نے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی توثیق کی ہے۔ بیان میں پاکستانی امریکنز پبلک افیئرز کمیٹی کا کہنا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام پالیسیوں سے تو متفق نہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہوئے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ ٹرمپ کے برعکس بائیڈن اور ہیرس انتظامیہ نے پاک امریکہ تعلقات بہتر بنانے کی سنجیدہ کوششیں نہیں کیں۔ تاہم کئی دیگر سرکردہ پاکستانی شخصیات کیملا ہیرس کو بہتر امیدوار سمجھتی ہیں اور کیملا ہیرس کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے ان کی مہم میں پیش بھی ہیں۔ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ بھر میں ابتدائی ووٹنگ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ یہ ایک اہم موقع ہے کہ امریکن شہری اپنے خیالات کا اظہار کریں اور الیکشن کے دن سے پہلے اپنی پسند کے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ ابتدائی ووٹنگ آپ کو اپنی سہولت کے مطابق ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتی ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کا ووٹ ہماری کمیونٹیز اور ملک کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیسی ٹی وی USA، DTV NN، OTT پلیٹ فارم DTV فلیکس، پاکستان کرونیکل اینڈ ساؤتھ ایشین کرونیکل اس حوالے سے آپ کو ہمیشہ آگاہ کرتے رہے ہیں، اور اب بھی ہمارا پیغام ہے کہ اپنے مقامی انتخابی دفتر سے ابتدائی ووٹنگ کی جگہوں اور اوقات کی تفصیلات چیک کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی شرکت امریکی جمہوریت اور آپ کے جمہوری حقوق کے لیے بہت اہم ہے۔ آئیے اپنی آوازیں بلند کریں، براہ کرم متحرک رہیں اور ضرور ووٹ دیں اور دوسروں کو بھی ووٹ دینے کے لیے کہیں۔ کچھ پاکستانی امریکی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، خاص طور پہ ٹیکساس کے فورٹ بینڈ کاؤنٹی، ہیرس کاؤنٹی، ڈیلس کاؤنٹی اور بیئر کاؤنٹی میں۔ ابتدائی ووٹنگ 21 اکتوبر سے 1 نومبر 2024 تک ہوگی۔ الیکشن کا دن ہمیشہ نومبر کے مہینے میں منگل کو ہوتا ہے اور یہ 5 نومبر 2024 کو ہے۔ اگر آپ ابتدائی ووٹنگ سے رہ جاتے ہیں تو آپ کو الیکشن کے دن یعنی منگل 5 نومبر 2024 کو ووٹ دینا ہوگا۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلیکس، جہاں آپ 3000 سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں۔ سو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس۔